Let's go. एम्बुलेंस तो चलो। अब जेसीबी चलो। अरे नहीं, ये तो काफी पीछे रह गया। पुलिस कार चलो। वाह, ये तो सबसे आगे चला गया है। वाह, बस चलो। देखो बच्चों, रेस में पुलिस कार फर्स्ट, येलो कार सेकंड और एम्बुलेंस थर्ड हो चुका है। वाह, तो चलो अब इन फर्स्ट सेकंड थर्ड कारों को स्टेज पर रखते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखो, थर्ड में एम्बुलेंस, सेकंड में येलो कार और फर्स्ट में तो पुलिस कार है। वाह, देखो बच्चों, ये तो ट्रक और जेसीबी है। वाह, चलो जेसीबी से ट्रक को लोड करते हैं। वाह, चलो। Let's go. चलो। वाह, रेड जी पर रोड रोलर, पर नहीं, ये रोड तो काफी खराब है। चलो इसकी मदद से रोड को ठीक करते हैं। Okay. Let's go. वाह, चलो। वाह, आयरन मैन और हल्क, चलो इनका फाइट कराते हैं। नहीं। वाह, ये तो बार्बी कार है। ये क्या, ये तो खड्डे में गिर गया। चलो इसकी मदद से इसको बाहर निकालते हैं। वाह, ये देखो बच्चों, मिट्टी के अंदर कुछ है। चलो इसको Let's बाहर go. निकालते हैं। वाह, ये तो एक डोरी वाला हेलीकॉप्टर है। नाइस। वाह, एक जेसीबी, चलो इसकी मदद से खुदाई करते हैं। वाह, हमें तो एक टाइगर मिल गया है।